Dari na puntaan eh. Oh. Laglaag tani, ngita tani gasa ta makadrop ani. Ngita ta gwapong area. Ato mga nag-request da, ulat-ulat lang gyud mo ha. Ay, mangita ta asay gwapong area nga atong kadrapan diri. Mag-drop ta. No? Ngita ta asay gwapong area nga atong kadrapan, pero galain yung panahon ba, warag kaulan nun. Warag muulan gyud ni. Ani rin yun yung panahon. Warag kaulan nun. Oh, malain ang panahon. Warag yung kaulan nun siya. Pero watay mahimo og muulan. Ana aramang gid na. Oh. Diri Imlolier din oh. Imlolier. So, diri na lang ta kutob siguro no. Ngita tag asa gwapo ta makadrop.